हाय दर्शक बंधु बर्तमान आम संबलपुर संसदीय क्षेत्र ये हूँ कुचिंडा निर्वाचन मंडली कुचिंडा निर्वाचन मंडली आम हूँ बर्मारे बामरारे अच्छू तो बामरारे गोटे जिनस आम जो बुली बुली आसिलु समान खावाई जो आसिलु गोटे सुंदर ये होटेल देखिलु जो सुंदर भाव एक होटेल खुली दीर्घ 17 वर्ष है होटेल खुली साधा भोजन केवल 50 टंकार निहती भाव आज दिन में 50 टंकार संपूर्ण सादा भोजन मिलवा बहुत क्वचित आउ 50 टंकार गतकाली ये होटेल आम खाइलु आउ स्वाद सठिक रही संपूर्ण भाव घर आधार बर्तमान समस्त प्रकार आइटम बना जाउची आपण देखंतु किबळी भाव 50 टंकार कौन कौन से दौरान ये हूँ 50 टंकार संपूर्ण भाव मिल्स आप देखु भात खटा तरकारी डाली पियाज आ कंचा लंका एटा पाखापाखि दीर्घ 17 वर्ष है मौसा आउ जड़े मौसी दुई जन दंपति होटेलटा को खोली दीर्घ 17 वर्ष है से होटेल बर्तमान बामरार समान मुख्य सड़क को लगी होटेल टी रही 10 टंकारु ए सादा भोजन बिक्री आरंभ करते मौसा जहाँ कहते आज की पाखापाखि 17 वर्ष है आज से गोटे स्वाद एवं से गोटे केवल सादा मिल्स ही से बिक्री करती आउ 10 टंकार बिक्री करथवा ए सादा मिल्स आज 50 टंका जेहेतु समस्त प्रकार पनीपरिया दर जहाँ बाजार में वृद्धि है से पनीपरिया दर को दृष्टि आगे वृद्धि को दृष्टि आगे रखी वर्तमान ये जो सादा भोजन पाखापाखि 50 टंकार से दर फिक्स करछंती तो केवल ये सादा भोजन दिन समय बिक्री करती आउ संध्या समय रुटी आउ तरकारी ताहा मध्य बिक्री करती सीधा सड़क ये होटेल को जेहेतु ये अंचल अनेक लोक जानी एवं बहुत दूर लोक आसुँच ये होटेल रे सदा बेले समस्त लोकंकर भिड़ जमुची एवं बहुत खुशी सहित माने सादा भोजन 50 टंकार समस्ते पेट पूरा खावाई मिलूँ आ रात्रि समय रोटी आउ भजा किंबा तरकारी से बिक्री करती दीर्घ 17 वर्ष धरी होटेलटा जो चली गोटे आउ गोटे जिनस ये आपन को सूचना देवाई आम देखुलु जानूलु जे केवल ये मौसा जो अच्छा मौसा एवं तांको स्त्री उभय स्वामी स्त्री ही यही होटेल रे सबकि से माने ही भोजन प्रस्तुत करती से माने ही लोक मान भोजन परसी दियंती तो निहाती भाव एभली दृश्य आमको टिके निश्चय भाव हृदय स्पर्श कला तेणुक ये जिनसटी आपण सम्मुखें आम रखिलु तो आम प्रथम भोजनटा आमको बर्तमान मौसा बाड़ी सारे आम खाइबा ए भोजनर स्वाद किभली भाव रही भी कहवा और मौसा सहित आलोचना करवा केमती अच्छी 50 टका मिल्स बढ़िया अच्छे ना कौन कौन देइछंती डाली हाँ भजा हाँ सांबार हाँ और घांट तरकारी घाट तरकारी भात केमती अच्छे बढ़िया अच्छे तेना उषुना चाउल ना अरुआ चाउल उष्ण चावल टेस्ट अलग टेस्ट बढ़िया अच्छे भल अच्छे ना जना पड़नी नहीं 50 टकर सादा मेल आगर माने ये अंचल मिलूँ कि आप जी दिन बुले मो जानवर मिलला बहुत खुशी लगा खाଇବା बढ़िया अच्छे आइटम 50 टका को स्वाद केमती रोचे बढ़िया स्वाद विक्रम भाई आपण 50 टंकिया मिल्स केबे कोठी माने ये अंचल एत दिन बुले खाते कि हाँ पैसा सागर मतलब करे जहाँ भी आज डेट रे जो खाଇବା टेस्ट सागर मतलब करे केमती अच्छी खाଇବା स्टार्ट करछि हाँ भल लाଗୁଛି ଆଉ संपूर्ण घर ही रंधा पर आई होटल खाଇବା लाଗୁଛି ଆଉ हाँ गिदर में को गाँ आज्ञा गाँटा तो बेटा बामरा केते वर्ष है होटेल आप कर मौसा एटा 17 वर्ष फास्ट केमती केमती कौन आरंभ करते केमती बोले एंते मिल हिसाब से चालू करलु हाँ 10 टका मिल चलुथलो धीरे धीरे एबे आपण जब प्रथम आरंभ कले सादा खाना माने सादा मिल्स केते रेट थिला एबे केते रेट अछि कोन चालू करलु 10 टका मिल थिला हाँ एबे 50 टका अछि 10 टका मिल से कौन कौन दौले आइटम सही है आइटम सही है कौन कौन आइटम दौन सादा रे आपण एबे डाली खोटा तरकारी भजा प्याज हाँ
ଯେତେବେଳେ ଯେନ୍ଟା ସୁବିଧା ହେଲା ଲାଭ କେତିକି ଦିନକୁ କେତେ ବେପାର ହେଉଛି ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ହଁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଇଯାଏ। ଆପଣ ହୋଟେଲ କିଏ କିଏ ଖୋଲିଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ହୋଟେଲରେ ମ୍ୟାନେଜ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ। କିଏ କିଏ ମୋର ମିସେସ୍ ମୁଁ ଏଠି କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ କାହାକୁ ଲୋକ ରଖିନାହାନ୍ତି ଲୋକ ରଖିଛୁ। କିଏ ରାନ୍ଧୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ରନ୍ଧା କରୁ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ରାନ୍ଧନ୍ତି 2 ଜଣ ପରସି ଦିଅନ୍ତି ସୁଆଗରା ସବଜି ଫବଜି କଟାଫଟା କରିଦିଅନ୍ତି। এই ଦୋକାନ ମାନେ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ନାଇଁ କେତେ ଦିନକୁ କେତେ ରୋଜଗାର କେମିତି ହେଉଛି 50-60 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। 50-60ଟା ମିଲ୍ସ ଆଜିକାଲି ଦର ଯାହା ହେଲାଣି 50 ଟଙ୍କାରେ ପୋଷଉଛି ମଉସା କିଛି ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିଲା କାରଣ ଏଠି ଜାଗାରେ ଚଲେବି ଚଳିବ ଦେନି ନା। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 3ଟା ଝିଅ 1 ପୁଅ। କ'ଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ସବୁ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଚାଲିଛି। ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି 1 ବାହାଘର। ଆପଣ 2 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆଜ୍ଞା ହୋଟେଲର ସବୁ ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଆସିକିରି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଖାଇଲା ପରେ ଖାଇଲା ପରେ ତ ଖୁସି ହେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ନୂଆ ଲୋକ ଯଦି ଆସିବ ମଉସା ତୁମ ଦୋକାନକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କେମିତି ଜାଣିବ କେମିତି କହିବେ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା କ'ଣ ଏ ଦୋକାନର ଗିରି ଭୁଜନାଲ ଅଛି କୁଚିଣ୍ଡା ରୋଡ ରୋଡ ବାମରା ମାମା ହୋଟେଲର ନାଁଟା ଗିରି ହୋଟେଲ ଗିରି ହୋଟେଲ ଏଇ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଆପଣଙ୍କର ହୋଟେଲ ମୋର ଯାଇଛି କୁଚିଣ୍ଡା ରୋଡ। କୁଚିଣ୍ଡା ରୋଡ଼ର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାତ ମାନେ ଭୋଜନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ଏଇ ବୟସରେ କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ତ ଦେହ କିଛି ଖରାପ ହେଉନି ନାଇଁ କେତେ ବୟସ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଭାବ 18 ଠିକ୍ 60 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେବ 60 ଫୁର୍ତ୍ତିରେ ଏବେ ବି ଫୁର୍ତ୍ତି ଏବେ ବି କରୁଛି। କେତେ ସକାଳୁ କେତେବେଳକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି 6ଟାରେ ଉଠୁ କେତେବେଳ କେତେ ମିଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ମିଲ୍ସଟା 12ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଖାଲି ସାଧା ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସାଧା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ରୁଟି ତରକାରୀ ରୁଟି ତରକାରୀ ତା ରେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି ସେଇ 50 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ହେଇଯିବ ରୁଟି ତରକାରୀ ଜଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ 50 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଦେଖୁଥିଲେ କି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ବାମରାର ମଉସାଙ୍କ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଲୁ ସତରେ 50 ଟଙ୍କା ଆଜିକା ଦିନରେ 50 ଟଙ୍କାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧା ଭୋଜନ ମିଳିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ୟାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭାତ ଡାଲି ଭଜା ଏବଂ ଖଟା ତା ସହିତ ପିଆଜ ଏବଂ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି 50 ଟଙ୍କାରେ 3 ପଟରୁ 4 ପଟ ରୁଟି ସହିତ ତରକାରୀ ଏବଂ ଭଜା এই 2ଟି ଆଇଟମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିକିରି ନେଉଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆପଣ ଯଦି ଆଜିକା ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମେ ଖାଇଲୁ ଘରୋଇ ଯେମିତି ରନ୍ଧା ହେଉଛି ଠିକ୍ ମଉସାଙ୍କର ଏଇ ହୋଟେଲରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ୱାଦ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆମର ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରନ୍ତୁ ନୂଆ ଲୋକ ଯଦି କୌଣସି ଯଦି ଆସିବେ ଏ କୁଚିଣ୍ଡା ରୋଡ଼ର ଯେଉଁ ବାମରା ରହିଛି ବାମରା ରୋଡ଼ର ଲାଗିକିରି ବାମରା ରୋଡ଼କୁ ଲାଗିକିରି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କରୁ ଲାଗିକିରି ରହିଛି ଗିରି ଭୋଜନାଳୟ ଶୁଦ୍ଧ ଶାକାହାରୀ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି এই ହୋଟେଲରେ ଆପଣ ଆସିପାରିବେ ସକାଳ 12 ଘଣ୍ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି 9 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই ହୋଟେଲ ଖୋଲା ରହୁଛି ଦିନ ସମୟରେ ସାଦା ଭୋଜନ ଏବଂ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରୁଟି ତରକାରୀ ମଉସା ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଅପରାହ୍ନ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ମଉସା ମାଉସୀ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁଆଉଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ